Dobar dan, namaste, namaskaram. Dobrodošli u 9. video početnog kursa astrologije. U današnjem videu ćemo vidjeti kako sagledati dostojanstvo grahe po njenom položaju u raši čakra. Različiti nazivi su dati za različita stanja grahe, za različita dostojanstva grahe. Prvo i najvažnije dostojanstvo grahe se zove graha uča ili egzaltacija. Sljedeće je mula trikona. Sljedeće dostojanstvo je svaraši, odnosno kada se graha nalazi u svom rašiju. Također imamo niča, odnosno debilaciju. Ovo je suprotno dostojanstvo od uča. I još imamo mitra ili prijatelj, šatru ili neprijatelj, sama ili neutralno dostojanstvo. U totalu imamo 7 različitih dostojanstva ili stanja grahe u horoskopu. Šta znači dostojanstvo grahe? Kako grahe orbitiraju, one dobijaju snagu kada se nađu u određenom rašiju i to se zove dostojanstvo grahe. Kada razumemo dostojanstva svake grahe, tada smo u mogućnosti da lako napravimo određene predikcije. Samo na osnovu ovoga možete napraviti razne predikcije. Na primjer, kakav će biti partner od džatake, kakav će mu biti bračni život, kakav odnos će imati sa ocem ili majkom, kakva će mu biti deca, da li će imati zemlju ili imovinu itd. Za ovo je potrebno da razumete dostojanstvo grahe. Kada ste razumeli snagu grahe prema njenom dostojanstvu u raši čakra, tada ste u mogućnosti lako da identifikujete da li će osoba dobiti nešto ili neće. I ako dobije ili ne dobije to nešto, do koje granice će to biti. Što se tiče mitru, šatru i sama dostojanstva, o njima nećemo govoriti. Da li trebamo uzimati u obzir prijateljski, neprijateljski i neutralni raši za grahe prilikom predikcija? Ne, ovo nije potrebno. Možda ste, na primjer, čuli kako neki astrolozi govore. Venera se nalazi u neprijateljskom znaku ili Venera je u šatru šetra i zbog toga će osoba imati probleme sa određenim stvarima. Ali ovo svakako nije slučaj, tako da o ovome nećemo ni govoriti. Hajde da krenemo sa prvim dostojanstvom, odnosno sa uča i niča. Kako se graha kreće iz jednog rašija do drugog rašija, tokom njenog kretanja postoji pojačana akaršana, atrakcija prema zemlji tokom tranzita kroz određene rašije. Kada je graha na tom mestu, kada je graha uča, zemlja je u mogućnosti da se totalno poveže sa tom grahom. Zbog ovoga, graha je u stanju da isporuči najbolje stvari koje ona signifikuje i isporuči kompletnu snagu dok se nalazi u tom rašiju. Njihova privlačnost ka zemlji je veća i kada se grahe nađu u određenom rašiju, ovo se zove uča ili egzaltacija. Kako bi bolje razumeli šta je uča, potrebno je samo da napravite asocijaciju sa planinom. Graha koja je uča u horoskopu jednaka je najvišem vrhu planine. Kada je graha uča, ona dostiže svoju najvišu tačku uticaja. Sve nava grahe imaju uča kšetra, kšetra znači kuća, odnosno sve grahe imaju svoj znak u kojem su egzaltirane. Sada ćemo da vidimo gdje je svaka graha uča. Krenut ćemo sa suncem. Sunce je uča u meša raši. Ovdje ćemo sada uporedo ubaciti još jedan koncept, a to je niča, odnosno kada je graha u debilaciji. Kao što možete da vidite, koristio sam drugu boju, crvenu boju. U kojem god rašiju je graha egzaltirana, odnosno uča u horoskopu, tačno nasuprot tog istog rašija, tačno na 180 stepeni od tog istog mesta, nalazi se mesto debilacije od te iste grahe,
odnosno graha je tamo niča, što znači da je sunce u debilaciji u Tula raši. Sada ćemo preći na mesec. Mesec je uča, mesec je egzaltiran u Rišaba raši, tačno nasuprot Rišaba raši imamo Vriščika raši i mesec je ovde niča. Takođe, još jednu stvar bih želeo da napomenem. U svakom rašiju postoji određeni stepen u kojem svaka graha dolazi u svoju potpunu egzaltaciju i ovo se zove paramauča. Što znači da ako se graha nalazi u rašiju gde ona uča, to ne mora da ukazuje na kompletnu snagu ili na njenu kompletnu egzaltaciju. Isto pravilo sa stepenima se primenjuje na grahe kada se nađu u rašiju njihove debilacije, odnosno kada su grahe niča. Takođe, postoji određeni stepen u kojem graha dolazi u stanje svoje potpune debilacije i ovo se zove paramaniča. Sunce je paramauča na 10 stepeni u Meša raši. Isto tako, sunce paramaniča na 10 stepeni u Tula raši. Što bi značilo da u ovih 30 stepeni od Meša kompletna snaga sunca se nalazi na 10. stepenu. Takođe, u ovih 30 stepeni od Tula, sunce gubi svoju kompletnu snagu na 10. stepenu. U redu, sada možemo preći na Marsa. Mars je uča u Makara raši. Suprotno od Makara raši imamo Kataka raši i Mars je niča u Kataka raši. Idemo dalje. Merkur je vladar dva rašija, Mituna i Kanja raši. Merkur je uča u Kanja raši, suprotno od Kanja raši imamo Mina raši i ovde je Merkur niča, odnosno Merkur je u debilaciji u Mina raši. Kako smo spomenuli ranije, Merkur je vladar Kanja rašija, Kanja raši je mula trikona znak od Merkura i ovo je takođe i raši u kojem je Merkur uča. Što znači da Merkur u Kanja raši dobija 3 različite vrste bala, odnosno 3 različite vrste snage. Sada ćemo preći na Jupitera. Jupiter je uča u Kataka raši, suprotno od Kataka raši imamo Makara raši i Jupiter je niča u Makara raši, odnosno ovo je mesto u kojem je Jupiter u debilaciji. Sledeća graha je Venera. Venera je uča u Mina raši, suprotno od Mina raši imamo Kanja raši i Venera je niča, odnosno Venera je u debilaciji u Kanja raši. Sada prelazimo na Saturna. Saturn je uča u Tula raši, suprotno od Tula raši imamo Meša raši i ovde je Saturn niča, odnosno Saturn je u debilaciji u Meša raši. Do sada smo obradili sve grahe, sem Rahua i Ketua. Rahu i Ketu su niča u Rišaba raši i Rahu i Ketu su egzaltirani, odnosno uča u Vriščika raši. Što se tiče Rahu i Ketua i njihovog raši egzaltacije i debilacije, mnogi ljudi, mnogi astrolozi imaju konfuzije, zabune i postoji mnogo varijacija na ovu temu. Ali ovo nije mnogo bitno za Rahua i Ketua i to ćete videti kada dođemo do prediktivnog dela astrologije. Samo je bitno da imate na umu da Rahu i Ketu nemaju svoj raši u kojem su uča ili niča. Znači sutra ako vas neko pita koji je raši egzaltacije ili debilacije Rahua i Ketua, samo radi informacije možete im reći da su Rahu i Ketu uča u Vriščika raši i da su niča u Rišaba raši. Ali što se tiče predikcija za čaja grahe, za Rahu i Ketu, ne biste trebali uzimati u obzir nijedan raši za njihovu egzaltaciju ili debilaciju. Takođe, ovo neće ni doprineti vašim predikcijama. Kada se radi o predikcijama koje su vezane za uča i niča, za egzaltaciju i debilaciju, trebate uzeti u obzir samo 7 graha.
Sada ćemo proći kroz primjer horoskopa i uporediti predikcije za uča i niča poziciju. Kao što možete da vidite, upisane su sve grahe sa njihovim pozicijama egzaltacije i debilacije, kao i na prethodnom slajdu. Grahe su upisane sa različitim bojama, samo iz razloga kako bi lakše mogli da vidite u kojem su rašiju grahe uča, a u kojem su niča. Takođe, samo radi primjera, postavili smo lagnu u Simha raše, što znači da je ovo prva bava, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta bava, 10., 11. i 12. bava. Recimo da se sunce nalazi u Tula raši, gde je sunce niča. Za ovaj horoskop sunce je vladar prve bave, vladar lagne, on se nalazi u 3. bavi i sunce je niča. Ovo ne znači da će sve biti loše u životu ove osobe, ali možemo reći da će osoba imati poteškoće da svoje misli i planove sprovede u delo, imaće tendenciju da promeni svoja religiozna verovanja ili će osoba biti manje religiozna. Džataka će takođe imati poteškoće u svom napretku i tako dalje. Ali, ako se sunce, na primjer, nalazi u Meša raši, za isti horoskop, onda će džataka biti religiozna osoba, džataka će biti u liderskoj poziciji, džataka će pomagati drugim ljudima i tako dalje. Sad možemo preći na sledeću grahu, na mesec. Mesec je uča u Rišaba raši i ovo je 10. bava za Simha lagna. Mesec je vladar 12. kuće i on se nalazi u 10. bavi. Što znači da će džataka otići u dalju zemlju i tamo će započeti svoju karijeru, zato što je 10. bava karma stana, bava koja signifikuje karijeru, a 12. bava, sem što signifikuje troškove, signifikuje i putovanja. Recimo da osoba ima Marsa koji je uča u horoskopu. To bi značilo da se Mars nalazi u Makara raši. Za Simha lagna, Mars je vladar 4. kuće i 9. kuće i on je egzaltiran ili uča u Makara raši. Na osnovu ovoga možemo reći da će džataka imati imovinu, jer 4. bava signifikuje imovinu i Mars je takođe karaka graha za imovinu. Kako je Mars vladar i 9. kuće, a 9. bava signifikuje oca, takođe možemo reći da će i otac imati imovinu. Ali kao što možete da vidite, Mars se nalazi u 6. bavi. Ovo će takođe modifikovati predikcije. Kako je vladar 4. kuće u 6. kući, to takođe znači da će osoba imati zajam za svoju kuću. Ali o ovome nećemo govoriti sada, ovo ćemo raditi na osnovnom kursu astrologije. Za sada samo gledamo snagu graha. Ukoliko se Mars nalazi u Kataka raši, u rašiju gde on niča, možemo reći da će džataka izgubiti jednu imovinu. Sada, recimo da je Merkur u Kanja raši, gde je Merkur uča. Možemo reći da će džataka imati dobru edukaciju, džataka će imati dobre prijatelje, život od ujaka će biti dobar i tako dalje. Ako je Merkur u Mina raši, ovo je ujedno i raši u kojem je Merkur niča u debilaciji. U ovom slučaju možemo reći da će džataka imati probleme u svojoj edukaciji, razvoj ujaka će biti manji, džataka će imati problem sa uho, grlo, nos, džataka će imati problema sa donjim delom stomaka, sa donjim abdomenom i tako dalje. Takođe, za ovaj primer, Merkur je vladar 2. kuće i 11. kuće. 11. kuća signifikuje laba, odnosno profit. Ukoliko je Merkur niča u Mina raši, možemo reći da će džataka imati manje profita od svog biznisa.
Sada možemo pogledati primjer za Jupitera. Jupiter je uča u Kataka raši i Jupiter je niča u Makara raši. Recimo da majka ima 2 sina. Jedan sin ima Jupitera u Kataka raši, a drugi sin ima Jupitera u Makara raši. Da li to znači da drugi sin, kojem je Jupiter niča u horoskopu, da on neće imati decu? Uzeo sam primjer deteta jer je Jupiter karaka graha za dete. Ne, to ne znači da drugi sin neće imati dete. To samo može da znači da će dete od prvog sina imati određeni kvalitet u životu u odnosu na dete od drugog sina. Recimo sada da osoba ima Veneru u Mina raši u svom horoskopu. To znači da će kalatra, odnosno žena, biti iz dobre porodice, imaće dobro zdravlje, bit će prosperitetna, džataka će imati dobre mušterije i tako dalje. Sada da vidimo za Saturna. Saturn je uča u Tula raši i Saturn je niča u Meša raši. Recimo da je Saturn uča u horoskopu. Sve karakatve od Saturna dobijaju na snazi. Stvari kao što su karijera, stric, profit od biznisa i tako dalje. Dok će iste stvari biti manje izražene ili će imati manju snagu kada je Saturn u Meša raši, kada je Saturn niča. Namerno koristim izraz manje snage, što ne znači da možemo reći da će privatni posao od džatake biti totalna propast. Ne, to nije način kako se rade predikcije, jer opet postoje ljudi koji imaju niča Saturna u svom horoskopu i opet su ekstremno bogati, dok takođe postoje ljudi koji imaju uča Saturna u svom horoskopu i opet jedva sklapaju kraj sa krajem. Zašto je ovo ovako? Taj odgovor dobijamo kada uzmemo kompletan horoskop u obzir, grah u odnosu na bavu, grah u odnosu na grahu, ostale kombinacije i tako dalje. Za ovaj video sve što je potrebno da razumete je ova osnova o kojoj govorimo, a to je kako da ocenite snagu grahe i kako da napravite razliku u njihovoj jačini. Što se tiče Rahu i Ketua, to smo već razjasnili, za njih ne uzimamo u obzir nijedan raši kao mesto njihove egzaltacije ili debilacije. Sa ovim smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam lepo. Namaste.